Friday, the Mahati Chindu, Vice Chairman, CYF Numa, okay. Kusang opening prayer, mohon maaf yang saling Yesus, Pailu, CYF Numa, Patusin. Kusang welcome speech, introduction to Pastor Estelle Moy, with Pastor CDC, Kusang special number CDY for the information but from land to the pastor number guide Betan sopi kung kana jeng konting iti kana palung kayu kita patinya kisi boleh bersama itu kita tahu kita kita oleh pakai mana cate para sahabat kita tahu mana ini sambil apa tu ni bukan youth university konting dengan mahu putih biar konting hendak hisap boleh pakai sate namaให้เดี๋ยวผมตัดสินใจในเรื่องที่สร้างเป็นทั้งหมดให้การพัฒนาเจ้าหน้าที่เป็นเรื่องเป็น
welcome ibu
amani le tu le tu in Manipur University join register ya zo Milowin ule Manipur University Evangelical Fellowship MEF advisors ani amahi si tamila eton tama mamay testimony le ay kuwa zildin tam tamay unding ay na kunin hunin itibang ampat na soide ay kathedi ay benhe ampat na yan tayo na nunzuin amahi isa na yan may to itsiyan ahiya amapadin zilda siya na lama ay ule maban career lang kami sa ibang ule maban ang thate challenge ding ingay na itsiya ito ni welcome mo henan le abana ipaito ding unaw CPYF namun no te hindi sa wala may ding bon Bakit sini welcome bola? Kuna ko sa akin tunay mo. Tunda, di mo mo yo. Nang naseba boleh. Kan ini welcome boleh. Le kunao CBY di mun bayang hindi boleh. Di boleh kandai de. Welcome ang Bobensin le kuni program awak TP na semua pangin kalau TP zon zamding itsian hian la kuni tubiu bangai le kuni tubiu ba unwavering faith macam bang focus trust and persistence le sama ideal dia hello bukom undi ita sing is asua bungsong le chambu apat chamsong le ikala pada kila kia aya kalem nulong ke ya ginna along lo ke ya apanda ahin puwa pada sinding tam tamai utsu atu tam tu natingan nasapi apanla ule muan kamna ni ubana Poltete, azomatana, amosomatana, poltete, hamdong, hamlay ay ulit. Kalit, ito na hito, ibuli zong hamtate, zilhalay sihi, sana niya, tama ito, tunay, kami ito ibuang ay sinzong, kung sa isong, so minsin, daitan siya, kung sa ningin, kabon, welcome, pambor, ay, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
la phong pusang ke kaset lang ke asa lang ke danin to ni kozang sungadingin ang kisang putsa di tagati ama sa pwede nito mong pa may biwa katin ang wana kaya di sa pwede kuni secretary to kay po chairman John kay po tuting tale executive member lang kay po Isang leto sa natin nga local pastor na alaw fellow kay tasin ding kay tayo ding kay tayo trong sa report hindi kating tol sa member ni say sa kating tulong Christmas committee ho to na member he isang mo di kan kota tawale ta ko vi ang ping ding ho sang ya kai sa ma le bi so ka ka pa we ka tam ma we today le mi ho bu member som bu la ka ang ping ding zon na lai e chala kan lai chi jalan di suna ho calculation ki bol na azal ting le quiz tom cha bo de wen kan lai hi nga go hang ko ma ma wen kita dalam kewasan atau masa kita mengenai kinoin. Sebelum katamin, sudah kata hampir kilai kau dalam hi kepiten yang kenalai department amdo soal itu, ayam aja orang kita kepita sih kebote besi aypoin, ayam semua kehomi, amho soal sekongsa cakap lain, ya jo kenalai dia kimancan trong kim tên sĩ cái gì Saturday khi hampia không lai hoin thì không không na cái này gì mình today ta lệ mình cũng mà có cái gì biểu tôi cũng mang chân phát sĩ chơi cái hoin nhau lệ every first Saturday in a month của ta không na cái mang gì mình thì cho không lai để in program mình cũng mà có cái gì bị gì mà phát hiện today là chúng ta phải hỗ trợ là ngã hiện lệ anh chẳng có gì anh chẳng hỏi thì mình cũng mặc cái bộ đồ mình nếu cha chạy thì cho cái ta là cái là bốn số nhiều đồng nếu cha chạy cái điều phân ra là thì thứ bị ta liền ta ông thầy bộ miệng cái họ mình bị lòng dòng phong chạy gì thứ bị ta cái bộ thầy bộ
le lang sana ang sin om ta chu ke hi ben helai khang lai hoi ni ya the wa ko be le member hi thang khat na ko ki khan le na thang khat ni so be le chun to za khang lai hi to asa la hung pi tan ten to ni a ke a be la hung ti ngai ta lo mai te kal hung ti ma ka gel mai mai sia changa khang lai hi atame no hi pha chang zo lo wa si no di wa hi kyo ki ho tu wa jong le man za de ko am ji ko ben ya chuan ya the wa le ko be le mi so pu man so pe le chang ke ma ni ga so ma ma ni ga na hi e chu kang lai te ki man cha dan som kim ta re po ni pe din a zo wa kong ti ngang la le a zo se men pa sei tho le ni sei be ga ni ko be ting le ko ti nu sna da mai le ko ko ni project ni sa sa ka le be ni chu long term project so hi Sunday school mon bi ko ta ne nai lo pe se ben class la ding no le kilam sang pe pon lesson ho bum ho ten kan bo ho hi ni no mi pa ho pyo ben ko kong Sunday school building project pa no den ko khanai so thio na pha ko ti lo wa so le long ta ma ni ka ti ben APPM le pu pa na ni Sunday school building project na ni ko lan da kan si mo ben aman hi so nga ko na chung lam ki pa dan dan ka hin ti ben a so nga pa hi ani ya ti ben lan ani za hi ben lan a chung lam ki pa dan na ti pa hi ana za che ben na zo ding le Sunday school building project ko za ma phi ding na mo le pa te ai te hoi ban ila jing ban ba na pan pinau ai sa ka ti hi ka da pum puma mun cho ta tu te na ta mong ta ni a pi di ben pa kai ben amona do pastor ka hina kan se be tin ka ki pa ve chan san te Mas sekian itu ho namun kita ini menjadi cepat menggabungkan kedua ini semua dalam hidup. Jadi mana itu bukan projek kami jadi speaker jadi kedua. Hingga tu jadi ada juga lain. Jadi ada tamu jadi macam asalin. Tamu mudi bagi jadi jadi ada kaculan kaya jadi. Local pastor to jadi na ani na so wana jadi kapilin hingga pastor katolang kayo so kan chizo kapin na himangin kamay sisi ko pastor pa bela ka jadi den so ka chizo na ko din jadi na Saturday kamanda na hile Saturday sa lehin ba ko so kan rozilin jadi na last Saturday pe hile inspiration na rozilin Subhana, ngamu kaya pe Hindu lesson ke naban ini November date na kung nanti kapilen, hitya yan tupi lomi ki bosa ke sampai tiada di holding, ya cuma nanti pada tiba yan, Subhana draft kita kami, this was why kan sini jadi ya anjing sampai November, dalam zahir kamay ohi kaya kami kan kibang din dati sa kamo ay ito to na kamay din ko ang kaya sa mga ay makatang sa mga
organ chiang le music project keyboard chiang le mixer Joint Fellowship March 28 in Kharweki ne loa tu an ni na hi ku mai na chiang le khangai in fundraising activity ki ne de social work start soon chiang le blanket store khangai ki khom na ne ila na hi le Friday evening cottage worship ane ya in chin na ki ne hi chiang le khangai sama Bible zin zahi ni nuôi khale pasal khat chiang le khangai te da na zine yo pasal nei zine cho kom ba pasal kom hi khangai pasal te me sa na chita zo ga hi ko ko ga hi ba ge Kang le boy ta ko ai chang ne ki pa wa na mai tia ko ya ki pa bi la to itang siang ai te da wa tu ai pe song me don tu ma mai ba bar ki ho pe ki ji ja na sports nam ko ki sai ne prize ne ki bola ut na tai le chu na pang te song ku check te na to ko ki bola na pa te song nu te song ji no me te lim sang thi nai ja sum ne pai na sam se ni cùng kim long chân đi nào không tiền dùng cứ sang đâu có tiền cứ tiền phát tiền dùng cái đồ đó mình chỉ đem拿sáng cái nó cái chuyện của mình tôi cũng chưa đi chỗ cái bộ thân ta đi chơi đi nên mình sáng điều câu nhiều ha thì bằng thật của speaker này đi mình sẽ tài mai là mong tin tổ sản trên price của cái nhiều người chơi đi không mà mình biết cái sản này chỉ không nhiều tiền football cho cái con đó cho cô tại nhìn cái kỹ năng người của sao vậy à mà mình nói về basketball nó cũng như vậy vâng thật football có sao là cái gì chỉ dân nổi đi đâu sao đâu luôn team nè chúng ta là mình bảo vệ anh nhà đi như mình có sao lại đi làm mình nông tiền là ai mà mà mấy bà xem mà mấy bà thì tôi rằng pastor khai ăn tết rồi pastor mới ăn tết sẽ đâu rồi thì làm mình nông làm apa đi price là sản品đi khát mình quan hệ với trên thì pastor là mình ăn khát đi lại là không sản được gì ngày tết quan thế đấy Cô speaker lúc sẽ thấy anh là tiếng nói này thì tận chân mà nếu nói là muốn lừa ta câu tiền thì là không bia thì tôi đi nhau vô sự cái tình huống này vô linh tâm đi này chỉ không bia thì trong này cũng tê tay sang này câu tê program nó nói tôi muốn sẽ đi cô rồi fellowship thì trong này thì khăn quảng khăn chỉ phải sang này chỉ được chỉ luôn luôn là cái này mà quyết định thì memento khăn ba anh là ta thì đi program cũng đã có một khai nhiều nên là về thằng lại tiền trong anh chỉ bảo biểu gì hết sinh ra đi của bạn này quan lại sang khai trong mi tôn là nên chỉ mấy nè không ngày sáng nào để không chỉ bảo biểu sáng này hết quan lại sang khai trong không sự sáu qua quyết định thì good pastor này memento xin chân là cái việc làm để sáng hơn để chỉ có mai chiều nhé. Calvary Baptist Youth Fellowship, Vimunthoi, Tozam, Le Naamno. With our greatest appreciation, we hereby present to David K. Zote, Joint Registrar, Manipur University. In appreciation for being the speaker at the Joint Fellowship of the Calvary Baptist Youth 2021 on the 31st October 2021 Sunday at Calvary Baptist Church, Vimunthoi. Unwavering faith, focus,
trust and persistence. Joshua chapter 14, 6 through 14. Your presence is a blessing and an inspiration to all of us. On behalf of Pastor S. Moy, Youth Pastor, Calvary Baptist Church. Bapak Ibu main aman jadi kita tahu sansa saja nama kong bapak Ibu na priceของโซไทยเช่นเราเองสมัยรุ่นนี้sports อุ้มที่กิจกรรมฟุตบอลกับผู้กำกับมีกลุ่มบางเสียมาgrup yang number 9 นะของชาที่ส่งที่โบราณพังที่ใกล้สามจริงๆการมาแต่งกับเขาเยอะละ exercise สวยงามกันนะที่ส่งในสารนี้นั่งให้พนักเสียตัวเองก็สมองไม่เนี่ยpastor ที่มาเราส่งนี่นะทั่วไปนี่เลยเนี่ยนี่งานนี่ก็เรื่องสุด exercise เป็นอะไรจีกันเนี่ยนี่ทางนั้นกว่านี่อันนี้เนี่ยอะไรมาเช็คเป็นพงศ์สุดเลยที่นั่นเดียวกันมาแล้วก็เรื่องนี้ผู้ชมนี่ทั้งกี่คนเรื่อง exercise เป็นอะไรไอ้อันนี้บางทีเนี่ยเช็คกี่ปันนี่ sleep ก็เลยดิ้งก็กี่อย่างทางกวนที่เสียไปมาไม่ก็จะเนี่ย pastor มวยส่งนี่ pastor สั่งส่งนี่ก็มุ่งเดียวที่ก็มุ่งเกี่ยวกับนายที่เลยที่จำมีผู้ต้องสิ่งจำส่งเลยที่โปรแกรมที่ใช้ที่น้ำมันใช้แบบมั้งที่ตัวบินน่ะส่วนตัวไม่น่ะส่วนจะดูมีชั้นอาหารเราจะอุดตัวหน่อยที่จินตนาเนี่ยทั่วไปจะรู้สึกกันเฮียที่ป่าไว้มาไม่ที่ทะเลมาเที่ยวที่รุ่นมาเที่ยวที่บางของเจ้าเลยที่รุ่นนั้นก็ที่ปัจจัยปัจจัยนี้ที่ตั้งใจมาเอาคุยอะบ่อยนะผมรู้เกี่ยวเราจินตนาส่วนยิ่งจิ๋วจันทร์ก็มัวผู้สื่อสารที่เตะอาเซนอร์เลยตัวไม่น่าสนนั่นเดียวรุ่นนั่นเดียวที่ป่าตัวก็คงเห็นนะผู้บ้านที่เขาเรียนรุ่นที่ทะเลเลยถ้าสมมติ secretary ผู้ยังเรียนมาบางทีตัวกลุ่มโปรเจกต์ที่เขาว่าลังมีลังดูแลโปรเจกต์คีย์บอร์ดmixture of delay target บางอย่างตัวกลุ่มอะไรลักษณะที่เป็นสิ่งที่เป็นจิโก้อะไรสมเด็จไปทางไรนี่ยาวต่อมาที่ใจนี่opening ที่โบราณสมบางสักอะไรที่ตรงตัวน้องเฮียช่างดูก็งานผู้บ้านนี้ตัวไม้ตาสิ่งขัดสามขัดเลยจะมาเละจะตุ้มเลยน้องตัวเซลว่าที่โปรแกรมสมเด็จไปทางไรเด็ดบ่อยนะผมโลกเกียร์โลจิงตาที่มันจะวิจิตรห้องเย็นอ่ะตัวที่เกิดตัวท่าเรือมาของที่เกิดที่ปนาเกี่ยวกับตัวจงโลกเดียวทำเดียวอันเดียวที่เขาที่ไม่เป็นกันของเรามาเขาไม่ก็อยากจะมีก็กับนายเลยอ่ะถ้าเป็นนี่ก็แบบเลยสปอร์ตสังเกตมันโลดีกันยิ่งนั่นจีน่าจะคุณตัวเดียวสิ่งถุงเล็กสามถุงเล็กสักเพราะฉะนั้นดังเดียวอย่างที่มีขนาดเดียวถ้าคิดตอนแค่เป็นสิ่งนี้สามสักพายเชื่อเนี่ยดูตัวบางสักตัวเดียวเราเท่านั้นถ้าสิ่งก็สามก็ไปสามข้างในเด็กโคโลน้ำยาดิวไอ้เด็กสุเสียสามกับตัวเองตัวเท่อยู่สิตบเช่นอะไรเปียอยู่จริงๆนะเมื่อกี้สายยามาไปสายนี่กันก็เสียมั้งไอ้หนูก็บอกจริงก็บอกเปียต้องที่เราที่ใส่ไปนั่งสามกับสามมีดาวนั่นเสียก็จะสามเนี่ยกับที่จริงๆที่ป่าวไว้คุณคิดจะมีสิ่งมาที่สักปีจะมาสอนเรื่องมั้งทุกคนสร้างท่านวันสุดที่เห็นผ่านด้านนี้สมเด็จไปส่งตัวสร้างทำโซ่ตัวสมเชื่อเรื่องผู้บ้านนี้ทุกคนมีสากินสมุนไพรจากที่ตุลานี้ก็จะมาสมเด็จไปเสียงทำเสียงกินสมุนไพรผมชี้แจงนี้ที่สักปีจะมาสอนนี้ผู้บ้านนี้ทำควรทำใช่ไหมนี่pastor kaya de to zaman de ne namun nong de song ni nong to mai nong than nong de se mi ki pa wai ka sa
program ang kibang kal zui ni panam la cha jang program mo chi mai si tam ge na kuma na sam ki wat te ni kuma na ge na ki wat te tu dong tam program ki wat te na ba to pa tu tam ge na ka ge tha lo de vice chairman bo hi ma ko da ya ama ge jong ki ni jin kuma na pastor la fel ka sa pastor fel ni te na ki so le kwan fel le ma ya ki kom ni ya pastor kaนี่ที่พาร์ทเล็กๆส่วนวันที่เป็นแม่ทำไมสเปเชียลการที่พาทุกคนเยี่ยมนะอาจจะช่วยเนี่ยเราเปียโปรแกรมทำมาจากนี่ที่เป็นการที่มีช่วงเย็นเหมือนเช่นวันนึงเราไม่ตัดเกี่ยวกับการที่ในช่วงเลยก็เกี่ยวกับเราเป็นช่วงก็เกี่ยวกับอะไรนะที่พาทุกคนเกี่ยวกับเราเป็นช่วงก็เกี่ยวกับอะไรนะที่ตั้งใจของเราโจทย์ที่ไป